नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि एप्रिल मास 18 तारिख शुक्रवार। आज दिन जकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। ता पूर्वरु आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चय करिवे। तेबे चलंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, ओडिसा को 4000 कोटी टंकार प्रकल्प भेटी शिलान्यास करिसेंती केंद्र मंत्री नितिन गडकरी। ओडिसा को मिलिबो 4000 कोटी टंकार प्रकल्प। ओडिसा गस्तरे आसीथिबा केंद्र मंत्री नितिन गडकरी एकाधिक प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास करिसेंती। 13टी जातीय राजपथ पई 2905 कोटी टंकार प्रकल्पर शिलान्यास करिसेंती। 427 कोटी टंकार 4टी सीआरआईएफ ब्रिज शिलान्यास होईछि। एथिसह 2टी जातीय राजपथ प्रकल्प जहार व्यय अटकळ 841 कोटी टंका रहिछि लोकार्पण करिसेंती केंद्र मंत्री। एथिपई भुवनेश्वर बरमुंडा पटियारे आयोजित होइथिला स्वतंत्र कार्यक्रम। परवर्ती खबर, देशरे लक्षपति दीदी सृष्टि करिबारे ओडिसा प्रथम। लक्षपति दीदी योजनारे लक्षपति दीदी सृष्टि करिबारे देशरे प्रथम स्थान रे रहिछि ओडिसा। केंद्र सरकारक प्रचलित ग्रामीण महिला मानक स्थायी जीविका जोगाई देई वार्षिक 1 लाख किंबा अधिक रोजगार करिबाकु सशक्ति करुछि लक्षपति दीदी योजना। एप्रिल 13, 2025 सुधा ओडिसा रे चिन्हट करा जाइथिबा 17.59 लाख संभाव्य लक्षपति दीदींक मध्यरु 14 लाखरु ऊर्ध्व महिला एजाबत लक्षपति दीदी रे परिणत होई सारिछंती। अनुमोदित लक्षर 82% पूरण करी ओडिसा देशर अन्य समस्त राज्य को अतिक्रम करिछि। एही प्रयास को ओडिसा रे मिशन शक्ति विभाग अधीन रे ओडिसा जीविका मिशन बा ओएलएम द्वारा कार्यकारी करा जाइछि एवं केंद्र प्रायोजित जातीय ग्रामीण जीविका मिशन र लक्ष्य सहित कार्यकारी करा जाइछि। ए नै लक्षपति दीदी कार्यक्रम को मिशन मोड रे नेबा पई निर्देश दैछन्ती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। केंद्र सरकारक सहभागिता रे ओडिसा जीविका मिशन माध्यम रे राज्य सरकार एही लक्षपति दीदी योजना कार्यकारी करुछंती। परवर्ती खबर, 2000 नुआ ट्रैफिक पदवी को मंजूरी, सुदृढ़ हेबा ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा शाखा। राज्य रे ट्रैफिक एवं सड़क सुरक्षा व्यवस्था को श्रृंखलित और सुदृढ़ करिबा पई मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी राज्यर ट्रैफिक शाखा रे 2000 नूतन पदवी सृष्टि करिबा पई अनुमोदन देइछंती। मुख्यमंत्रीक निष्पत्ति अनुसार राज्य स्तरीय ट्रैफिक व्यवस्था रे 70टी नूतन पदवी होइथिबा बेले जिला स्तरीय सेटअप रे 1930टी पदवी सृष्टि होईछि। राज्य स्तरीय सेटअप रे सृष्टि होइथिबा पदवी गुड़िक हेउछि एडीजीपी बा आईजीपी पई गोटिए पदवी, डीआईजी बा पुलिस पई गोटिए पदवी, एसपी पई 2टी पदवी, डीएसपी पई 4टी, इंस्पेक्टर पई 6टी, एसआई पई 8टी, एएसआई पई 8टी, कांस्टेबल पई 22टी, ड्राइवर पई 10टी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफिसर पई गोटिए, सेक्शन ऑफिसर पई गोटिए, एएसओ पई 3टी और जूनियर असिस्टेंट पई 3टी पदवी सृष्टि होईछि। ए नै समुदाय 70टी पदवी सृष्टि होईछि। परवर्ती खबर, सुना टपिला 97,000। अमेरिका चीन शुल्क युद्ध प्रभाव रे हु होई बढ़ी चलीछि सुना दर। आज सुना दर 97,000 टपिछि। शुल्क अस्थिरता भितरे निवेशर सुरक्षित माध्यम पालटिछि सुना। चाहिदा वृद्धि सह सुना दर पाखापाखि 1 लाख हेबाको बसिलाणी। आज राजधानी भुवनेश्वर रे 22 क्यारेट सुनार दाम 10 ग्राम प्रति 89,200 टंका रहिथिबा बेले 24 क्यारेट शुद्ध सुनार दाम 10 ग्राम प्रति 97,310 टंका रहिछि। इंडिया बुलियन एवं जेलर्स संघ मत अनुसार आगको लक्षे टपिब सुना दर बोली कहिसंती। परवर्ती खबर, एणिकी सर्भे रे सामिल हेबे कॉलेज छात्री। कॉलेज छात्री मानक पई बड़ घोषणा। सुभद्रा सर्भे रे सामिल होई परिबे कॉलेज छात्री। सुभद्रा सहायता पाइथिबा हिताधिकारींक ठारू मतामत संग्रह सर्वेक्षण रे कॉलेज छात्री मानक सामिल करा जिवो। सुभद्रा सोसाइटी परिचालना परिषद बैठक रे एही निष्पत्ति होईछि। पंजीकरण परे आप्ट आउट होइथिबा महिलांको संबोधित करा जिवो। सुभद्रा हेल्थ डेस्क आउ 3 मास वृद्धि करिबाको बैठक रे निष्पत्ति होइथिबा सूचना मिलिछि। वर्तमान सुधा जेउ माने सुभद्रा रे अंतर्भुक्त होई नाहंती बा कोनोसी कारणरो बाद पडिछंती सेमानंक संपर्क रे कमिटी माध्यम रे तर्जमा करा जाई ए संपर्कित अभियोगर समाधान करा जिबा पई बैठक रे निष्पत्ति निया जाईछि। तेबे आपण माने हमर एही भिडियोटी को केउ जिल्लारो देखुचंती एवं आपण माने सुभद्रा टंका पाउछंती कि नाही कमेंट माध्यम रे निश्चय जणाइबे। परवर्ती खबर, सरकारी कर्मचारी को कड़ा निर्देश। ठीक समय रे ऑफिस न आसिले निया जिवो कार्यानुष्ठान। विद्यालय और गणशिक्षा विभाग रे कार्यरत कर्मचारी माने ठीक समय रे ऑफिस आसु नाहंती। फल रे गुरुत्वपूर्ण कार्य बाधाप्राप्त हेबा सह विलंब हेउछि। एहाको नै विभाग पक्षरु कड़ा अभिमुख्य ग्रहण करा जाइछि। एहा नजर को आसीबा परे कर्मचारी माननको विभाग ए नै चेताई देइछि। ठीक दिन 10टा बेले समस्त कर्मचारी कार्यालय को आसीबा आवश्यक। ठीक समय रे ऑफिस न आसिले कार्य
କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଭାଗର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବିଭାଗ କମିଶନର ତଥା ସଚିବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୱକଫ ଆଇନ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଛାଡ଼ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ୱକଫ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ରେ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଲାଗିଲା ରୋକ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ୱକଫ ବାୟ ଡିଡ୍ ଓ ୱକଫ ବାୟ ୟୁଜରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମନା କଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। 7 ଦିନ ଭିତରେ ଜବାବ ରଖିବାକୁ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କୋର୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିସୂଚିତ ହେବନି ଜଣାଇଲେ ସରକାର। ୱକଫ ଆଇନର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବୈଧତାକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସିଜେଆଇ ଜଷ୍ଟିସ ଖନ୍ନାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 3 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏନେଇ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବଢିଲା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସରେ ନିଯୁକ୍ତି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା 30,000ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 45,000 କରାଯାଇଛି। ଏହି ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସରେ 3ଟି ନୂଆ ବାଟାଲିୟନ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବତନ ଆର୍ମି ଓ ନାଭିର ସୈନିକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶକ୍ତି ପୋଲିସ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। 17ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପବନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା କହିଛି ବିଭାଗ। କାଳବୈଶାଖୀ ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର 17ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। 20 ତାରିଖ ଯାଏ ଉପକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ 125ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ 125ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚେ ତାହା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କିଭଳି ବଞ୍ଚେ ଓ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କଣ କାମ କରେ ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଆମକୁ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ କରି ଡକ୍ଟର ମହତାବ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହ ଜ୍ଞାନର ସଂଯୋଗ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଅବା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ହେଉ, ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ଇତିହାସ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅହମ୍ମଦନଗର ଜେଲରେ ଥିବାବେଳେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଗଡକରୀ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେଡି ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବମ ଥର ଲାଗି ବିଜେଡି ସଭାପତି ପଦବୀ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ସେ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ସଭାପତି ରେସ୍ରେ ଆଉ କେହି ନଥିବାରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଭିତରେ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଗଠନ ହେବ। ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରେ ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିବ ବିଜେଡି। ତେବେ ଚଳିତ ଥର ନବୀନ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ନବମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେଡିର ମଙ୍ଗ ଧରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ରାଜ୍ୟରେ ଶବ ପରିବହନ ପାଇଁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭଳି ରହିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଲ୍ ସେଣ୍ଟର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁବିଧାରେ ଶବ ପରିବହନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି। କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗୀ ପରିବାର ଓ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରି ମୃତ ଦେହକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସୁବିଧାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚାଯାଇ ପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭଳି ରହିବ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର, ଯାହା ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବୈଠକରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶବକୁ ସେମାନଙ୍କ ଘର କିମ୍ବା ଶ୍ମଶାନ ଯାଏଁ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏହି କଲ୍ ସେଣ୍ଟର କାମ କରିବ।